रायगंज रेन एमएलए कृष्ण कल्याणी अडी आयमा दुख नाचार रेन होड़ कोई उद्धार आकाद कोआ ठीक ओनकागे अडी आयमा चितर गेबो नेल आकादा से ट्राइब टीवी रे उछन हुई आकाना ठीक ओनकागे निये दाव हो 10 नम्बर माराईकुड़ा ग्राम पंचायत रेना दक्षिण कस्बा एलाका रेन मिद हड़ मेंदो अमल गोविंद राहा ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ 6 चांदो मारांग रे उनिया जांगा गेट बातिल हुई लेन ताहेकाना और नुआ खातिर ते उनकुआ ओड़ा रेना हालत नित अडितेत के बड़ी रे मेना आकादा और नुआ कथा जहां ओक्तो रायगंज रेन विधायक कृष्ण कल्याणी बाडाई ले ताहेकाना उन ओक्तो अमूला ओड़ा ते सेटल लेन ताहेकाना साउते ओडे चालाव काते उन्नी जाते चालाव हेज दाड़े आय नोंका लेकाते मित व्हील चेयर एम काउदिया और नुआ व्हील चेयर एम बाबते अमूल रेन ओड़ा हर जहां लेका कुसी रस्के को सदर आकादा साउते अमूल हो अडितेत गे कुसी रस्के सदर आकादा। তোমার নাম? আমার নাম অমর গোবিন্দ রাহা। কিভাবে হলো? এই মানে পায়ের মধ্যে 4 রকম পয়জন হয়ে পয়জন হয়ে ওটা একেবারেই হয়ে গেছিল। সেটা ডাক্তারে বলছে যে এটা যদি না কাটা যায় তাহলে সমস্ত শরীরে উঠে যাবে, তাহলে 2-1 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আর কি। এইটুকুই ডাক্তার বলেছেন। তারপরে পাটা পড়ছে তোমার? হ্যাঁ, পাটা কাটা পড়ছে। কি বলে ডাক্তার কালী শঙ্কর উনি কেটেছেন আর কি। এই আমাদের এমএলএ সাহেব মানে দেখতে বা আমার কাটাটা দেখতে আমার গাড়ি দিতে ভালোই তো লাগলো। বললাম যে আমার এই অবস্থা, আমি তো অকর্ম হয়ে গেছি এখন। হ্যাঁ, আমি তো অকর্ম হয়ে গেছি। যাই হোক, আমাকে যেন আমার একটা ছেলের চাকরি যেন হয়, এইটাই আমি আবেদন করছি এমএলএ সাহেবের কাছে। বললেন যে আমি চেষ্টা করব, যদি কোনো রকম আসে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আর কি। গাড়িটা পাইলাম, এখন এটা পায়ে হয়তো আমার দোকানটা আছে যে ওখানে একটু নিয়ে গেল আমার ছেলে বা বৌমা, এরা নিয়ে যায় তো, তাই আর কি আমার একটু সুবিধা হলো আর কি।